شمال مغرب اور مغربی وسطی خلیج بنگال سے متصل بنے سمندری طوفان گلاب کی پیش رفت جاری ہے۔ شمالی آندھرا پردیش جنوبی اڑیسہ کے ساحل کو کلنگا پٹنم اور گوپال پورم کے درمیان آج رات ٹکرانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سمندری لہروں کی وجہ سے سریکاکلم، سومپیٹ، وجے نگرم اضلاع کے نشیبی علاقوں کے محصور ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ طوفان کے ٹکرانے کے بعد طوفانی ہواؤں کی شدت میں قدرے کمی ہوگی۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بتدریج دباؤ میں تبدیلی ہوگی۔ شمالی آندھرا پردیش کے اضلاع سریکاکلم، وجے نگرم اور وشاکھاپٹنم اور جنوبی اڑیسہ کے ساحلی اضلاع گنجام گجپتی میں نصف شب سے طوفانی ہواؤں کی رفتار 60 تا 70 کلومیٹر فی گھنٹہ یا پھر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونے کا امکان ہے۔ یہ سلسلہ 27 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پیر کو شمالی تلنگانہ میں طوفانی ہوائیں 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی۔ اس طوفان کے پیش نظر ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے 12 ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے اور کئی ٹرینوں کے رخ کو موڑ دیا ہے۔ 6 ماہی گیر لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اور آندھرا پردیش کے ضلع وشاکھاپٹنم سریکاکلم میں طوفان گلاب کا سامنا کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتظامیہ نے NDRF کی ٹیموں، انڈین کوسٹ گارڈ، ہندوستانی بحریہ کی بچاؤ ٹیموں کو احتیاطی طور پر تیار رکھا ہے۔ عوام کو باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نشیبی علاقوں سے عوام کو ہٹایا گیا ہے۔ وشاکھاپٹنم، کاکناڈا، گناورم، بھومنی پٹنم، کالنگا پٹنم پورٹس کے لیے تیسری وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اضلاع سریکاکلم، یانم اور وشاکھاپٹنم کے لیے حکام نے ریڈ وارننگ جاری کی ہے۔ పట్నం దగ్గర ల్యాండ్ ఫాల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అందరూ ప్రజలు, ఈ తీర ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు వాళ్ళందరికీ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి అని ఇప్పుడే వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. విలేజెస్లో అందరికీ కూడా ఈ టామ్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ఇంటి లోపల ఉండి మ్యాక్సిమం బయట రాకుండా వాళ్ళు సేఫ్గా ఉండాలి అని కోరడం జరిగింది. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ نے طوفان سے نمٹنے کے لیے حکام کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ جگن موہن ریڈی نے حکام کو مختلف ہدایات دی۔ CM نے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر زور دیا۔ PM نریندر مودی نے AP CM سے فون پر بات کی اور طوفان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے مرکز کی جانب سے ہر ممکنہ مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ادھر حکام نے بتایا کہ 76 منڈلز کے 86,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ شیلٹرز تیار کیے گئے ہیں۔ محکمہ ریونیو، پولیس، SDRF اور دیگر محکموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی۔ کال سینٹر تیار کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ طوفان سے نمٹنے کے لیے حکومت کی مشنری حرکت میں آ گئی ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے NDRF کی ٹیمیں، ریاستی حکومت کی جانب سے SDRF، کوسٹ گارڈ، ہندوستانی بحریہ اور فضائیہ کی بچاؤ ٹیموں کو تیار رکھا گیا ہے۔ ٹیم ہمارا ڈپلوئڈ ہے، ایک ٹیم گارا کے لیے تو کسی بھی ٹائپ کا سائیکلون میں کسی بھی ٹائپ کا سچویشن میں اگر ہوتا ہے تو ہمارا ٹیم کیا ہے ویل ایکوپڈ ہے۔ ہمارے پاس 4 OBM ہے، پورا فلڈ کا ریگارڈنگ جتنا بھی کٹنگ ایکوپمنٹس وغیرہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہم کوئی بھی پرستھتی کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارا ٹیم ریڈی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی UP ATS کی جانب سے گرفتاری پر ضلع کرنول کے نندیال میں مذمت کی گئی۔ نندیال کے علماء، آل انڈیا امام کونسل اور سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے احتجاج منظم کیا گیا۔ احتجاجیوں نے UP حکومت پر مسلم مذہبی رہنما کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا۔ مولانا کلیم صدیقی پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ فرضی الزامات کو واپس لے کر جلد از جلد مولانا کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک کے اندر بھی اور ملک کے جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ایک اونچا مقام رکھنے والی شخصیت ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب ملک کے آئین کے دستور کے مطابق ملک کی حفاظت اور ملک کی تقویت کے لیے اور ملک کو آگے کی طرف لے کر چلنے کے لیے کام کرنے والی ایک بڑی شخصیت ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو گرفتار کیا گیا، یہ شرمناک بات ہے ہمارے ملک کی اس گورنمنٹ کے لیے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری یہ یہاں کی موجودہ حکومت کی ایک بہت گھناؤنی سازش ہے، بہت گھناؤنی سازش۔ آسام پولیس فائرنگ کے خلاف وجواڑہ میں طلبہ تنظیم SIO کی جانب سے خاموش احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے آسام فائرنگ کی مذمت کی۔ آسام حکومت سے تشدد اور ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کرنے، مہلوکین کو معاوضہ دینے اور بے گھر کیے گئے افراد کو
घर देने की मांग की गई। असम में रिसेंटली फॉर्म हुई गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद माइनॉरिटीज़ के ऊपर वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। हम जमा हुए हैं एक साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए। हम सीवियरली कंडेम करते हैं और असम के गवर्नमेंट को ये अपील करते हैं कि वो जो भी यहाँ पे मामला हुआ है इसका पूरा ब्लेम वो ले और जो भी मर चुके हैं उनका कॉम्पेंसेशन दे और जिन लोगों के घर खाली करा दिए गए उन लोगों के नए जगह पर घर दे। करनूल में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से थैंक यू सीएम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। करनूल के मुस्लिम लीडरों और आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सैयद नूरुल्लाह कादरी ने जगन हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटी सब प्लान की काबीना में मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। कहा कि सब प्लान के जरिए रियासत के मुसलमानों की हर शोबे में तरक्की होगी। राजशेखर रेड्डी साहब जो 4% रिजर्वेशन करे थे उस ज़माने में, तो उसी हिसाब से जो तमाम माइनॉरिटी जो उम्मीद लगाए हुए थे उस उम्मीद का जो है आज हमारे को जो है खुशी हुई कि जगनमोहन रेड्डी साहब ने जो माइनॉरिटी सब प्लान के ज़रिए जो माइनॉरिटीज़ को जो हक उनका जो आना था उसके ज़रिए जो है उन्होंने जो लागू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इस गवर्नमेंट से और हमारे सीएम साहब से हम खुश हैं। आने वाले दिनों में जितना हो सके जो इस गवर्नमेंट से हमारे बच्चों के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए उनके ताल्लुक से जो काम हम कर सकते हैं इंशाल्लाह हम कराने के लिए आगे रहेंगे इंशाल्लाह। किसान यूनियन की जानिब से दिए गए भारत बंद की कॉल को कामयाब बनाने की ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने अपील की। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत पर आवाम मुखालिफ फैसले करने का इल्ज़ाम लगाया। अवामी इदारों की निजकारी किसान खवातीन की मुखालफत और बढ़ती महंगाई को काबू करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने आवाम से भारत बंद में हिस्सा लेकर कामयाब बनाने की अपील की। माना ने आजकल में जाको 2 साल से किसके मुंह में निवार जाना नहीं है, तकलीफ से पाता है, बोल सकता नहीं है भाई आपके क्या बोलता है, क्या भी बोल सकता नहीं। 20 पर 7 को बंद कर रहे ऑल इंडिया बंद को सभी रन दो, सब वर्कर से हटो, यूनियन वर्कर ने ऑलराउंड सभी करना है। हमारे बैठ का तुम्हें दो साथ सब हमें दे साथ तुम्हें सबको कर बैठ को जाओ दिल्ली को जाको बात करो, खेता वाले से बात करो, 300 आदमी मार्केशन का को जाको बात करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करो। नहीं ऐसा करे नहीं, अभी सामने बहुत होते, इसके लिए तुम बहुत पछताते। एपी हुकूमत ने किसान तंजीमों के बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर ताल्लुकात अम्मा पीनानी ने कहा कि हुकूमत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट और किसान मुखालिफ कवानीन को वापस लेने की मांग करती है। విశాఖ ఉక్కును కార్పొరేట్ శక్తులకు అమ్మవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ నిర్ణయాన్ని నిలుపుదల చేయమని ఈ 2 కారణాలతో జరుగుతున్నటువంటి 27వ తారీఖున ఈ నెల 27వ తారీఖు జరుగుతున్నటువంటి భారత్ బంద్కు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉత్తరప్రాయంగా తమ సంపూర్ణ మద్దతుని తెలియజేస్తూ सीपीएम लीडर मधु ने आलमी वबा से हलाक हुए खानदान की माली मदद करने की अपील की। उन्होंने विजयवाड़ा में कोरोना से हलाक माशी तौर पर मुतासर हुए एक खानदान से मुलाकात की और उनकी मदद करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल करने की अपील की है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की गश्ती कुतुबखाना करनूल पहुंची। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के मैदान में मोबाइल वैन किताबों रिसालों की नुमाइश व फ़रोख्त के लिए रुकी है। उर्दू असातिज़ा, तलबा व तालिबात और मुहिब्बान उर्दू ने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के उर्दू प्रोफेसर सैयद मोइनुद्दीन ने बताया कि गश्ती कुतुबखाना ज़िला करनूल में अदूनी, अनंतपुर, कर्नाटक के रायचूर और दीगर इलाकों में जाएगी। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से मोबाइल वैन आई हुई है। ये वैन जो है करनूल से होते हुए अधोनी, गुंटूर, गुत्ती, अनंतपुर, धर्मावरम, कदरी, बेंगलुरु, मैसूर तक पूरा जाते रहेंगी। तमाम उर्दूदान हज़रात से ख्वाहिश की जाती है कि इस अदब की दुनिया से फ़ायदा उठाएं। जो हुकूमत ने उर्दू की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है, कई पैसे खर्च कर रहे हैं, उससे उर्दू अदब की ज़बान के लिए तरक्की होगा, इल्म अदब की इशाअत के लिए बहुत कारगर साबित होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पी कोटेश्वर राव ने 51 ZPTC मेंबरान को हलफ दिलवाया।
انہوں نے ادونی زون سمگل کے سابق سرپنچ سید اسلم قادری اور ویلگوڑو کے سابق سرپنچ سید سلیمان کو متفقہ طور پر انہیں زیڈ پی کو کوآپریٹو ممبر منتخب کیا گیا۔ کرنول ڈسٹرکٹ بی سی ایجوکیٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس یونائٹڈ کلب کانفرنس ہال میں منعقد کیا گیا۔ کرنول کے میئر بی وائی رام ایا نے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے بی سی طبقے کے سیاسی مستقبل پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وکلاء کو ماہانہ 5,000 سے 20,000 روپے اضافے کے لیے حکومت سے نمائندگی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ورنگل میں 60ویں اوپن نیشنل ایتھلیٹ چیمپئن شپ منعقد کی گئی۔ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے والے این کمار کو کرنول میں تہنیت پیش کی گئی۔ این کمار کو دوڑ میں قومی سطح پر طلائی تمغہ جیتنے پر کرنول کے آدرشا ودیالیہ میں تہنیت پیش کی گئی۔ کمار نے 100 میٹر کا فاصلہ 10.30 سیکنڈ میں طے کیا۔ یہ ملک کا دوسرا بڑا ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے اڈیشہ کے ایتھلیٹ نے 10.20 سیکنڈ میں 100 میٹر میں مکمل کیا تھا۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے عہدیدار محبوب بادشاہ نے کمار کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا اور توقع کی کہ کمار بین الاقوامی سطح پر کرنول اور ملک کا نام روشن کریں گے۔ اس بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ اس نیوز ہیڈ لائنز کے